Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Samsul Pramana Putra akan menjelaskan materi baru yaitu Cisco CCNA 200 Strip 301 Superlab 1. Nah, di sini ada topik plan trunking, porpress, dan lain-lain. Nah, di sini dibagi menjadi 8 bagian. Nah, instruksi. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, kalau ingin mengecek konfigurasi, kita ke check result. Nah, di sini kalian bisa mengecek konfigurasi sudah benar atau tidaknya, teman-teman. Lanjut. Langsung kita ke materi. Di sini ada part 1, basic konfigurasi. Nah, di sini kalian harus mengkonfigurasi enable password, teman-teman. Nah, kita ke switch 4 dulu. Enable password dan hostname, teman-teman. Enable run app. Kalian ketik hostname, teman-teman. Samakan dengan yang di atas ini, teman-teman. Switch 4. Nah, di sini sudah ya, teman-teman. Sudah menjadi switch 4. Lanjut kita ke enable secret, teman-teman. Nah, kalian masukkan passwordnya seed, teman-teman. Sudah, kita cek, exit, exit. Kita mulai lagi, enter, enable. Nah, di sini kalian masukkan passwordnya, teman-teman, yang tadi seed. Nah, kalian konfigurasi ke semua ini, teman-teman. Switch MLS, router. Nah, switch MLS, router, MLS, router. Ya, semua ini, teman-teman, konfigurasi. Kita akan lanjut, teman-teman. Nah, kita akan lanjut. Di sini kita buat pilihan sesuai dengan nama yang tertera di display, teman-teman. Pilihan 10, pilihan 20, dan pilihan 30, teman-teman. Nah, di sini sudah ada IP address-nya, teman-teman. Kita masuk ke switch 4, teman-teman. Kita ketik connect. Nah, kalian bisa masih ya. Nah, kalian membuat pilihan terlebih dahulu, teman-teman. Pilihan 10. Masukkan name-nya, teman-teman. Pilihan 10. Samakan, teman-teman. Huruf besarnya samakan. Nah, kita bikin lagi pilihan 20, teman-teman. Samakan lagi, teman-teman. Lalu pilihan 30. Sudah ya, teman-teman. Nah, kita konfigurasi portpace pada semua interface yang terhubung ke PC, teman-teman. Nah, kita akan membuat pilihan dulu, teman-teman. Nah, di sini ada interface 2 dan 3, teman-teman. Yang pilihan 10. Kita masukkan interface pakai range, teman-teman. FA 02 strip 3. Switch mode access. Switch akses pilihan 10, teman. Nah, kalian ketik spapot, teman-teman, atau spanning
3 port pass. Nah, kita exit. Nah, lanjut kita masuk ke pilihan 20 teman-teman. Interface range A 0 4 sampai 5 teman-teman. Switch mode akses, switch akses pilihan 20 teman-teman. Nah, kita ketikkan lagi spapo teman-teman. Nah, sudah. Lanjut kita ke pilihan 30 teman-teman, yang interface 6 sampai 7 teman-teman. Interface range A06 slash strip 7 teman-teman. Nah, lanjut switch mode akses, lanjut switch akses pilihan 30 teman-teman. Lanjut kita ke spapo teman-teman. Maaf teman-teman. Sudah ya, di sini sudah mengkonfigurasi pilihan 10, pilihan 20 dan pilihan 30 teman-teman. Nah, kita exit dulu teman-teman. Nah, kita akan ngetrang ke si switch MLS ini teman-teman, yang FA01. Kita ketik interface FA01 switch mode terang teman-teman. Nah, di sini kita sudah ngetrang ya teman-teman. Nah, lanjut kita bikin pilihan lagi ke switch MLS teman-teman, yang konfigurasi SPI dan DHCP server pada MLS2 untuk semua pilihan. Set DNS server dengan IP 192.168.90.2 teman-teman. Password teman-teman. Lanjut kita ke connect. Nah, kalian bikin pilihan 10, 20 dan 30 teman-teman. Pilihan 10 name pilihan 10 teman-teman. Lanjut pilihan 20 name-nya pilihan 20 teman-teman. Pilihan 30 name-nya pilihan 30 teman-teman. Nah, kalian masuk ke interface yang menuju ke pilihan 10 teman-teman, interface 2 dan 3. Range teman-teman, range 0, 2 dan 3. Kita switch mode akses, switch akses pilihan 10 teman-teman. Kita ketik spapo teman-teman. Lanjut kita langsung ke pilihan 30 saja teman-teman. Kita exit dulu saja. Interface RA FA 04 sampai 5 teman-teman. Nah, lanjut kita switch mode akses, switch akses pilihan, switch akses pilihan 30 teman-teman.
kita ketik spacebar. Nah, di sini kita ngeterang dulu teman-teman ke switch 4. Kita ketik interface FA01 teman-teman. Lanjut switch terang encapsulation not 1Q teman-teman, atau disingkat endo. Kita masuk ke switch mode terang. Nah, jadi di sini saya sudah ngeterang ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan membuat SPI teman-teman. Interface VLAN 10 teman-teman. Masukkan IP address-nya teman-teman. IP address-nya 192.168.10.1 teman-teman. Lanjut kita ke 255 teman-teman, subnet max-nya. Nah, di sini kita masuk ke VLAN 20 teman-teman. Interface VLAN 20. Masukkan IP address-nya teman-teman. 192.168.20.1. Lanjut 255.255.255.0 teman-teman. Nah, di sini VLAN 20 sudah. Lanjut kita ke VLAN 30 teman-teman. Interface VLAN 30. Lanjut IP address-nya teman-teman. 192.168.30.1 teman-teman. Masuk kita ke subnet 255 255 255 0 teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan membuat DHCP teman-teman. Kita ketik IP DHCP full VLAN 10 dulu teman-teman. Nah, lanjut kita masukkan networknya teman-teman. 192.168.10.0 teman-teman. Subnet max-nya teman-teman. Nah, lanjut kita ke IP routernya teman-teman. Default router 192.168.10.1 teman-teman. Nah, lanjut kita ke DNS teman-teman. DNS servernya 192.168.10 maaf teman-teman, titik 90.2 teman-teman. Nah, kita ulangi yang sama kepada DHCP VLAN 20 teman-teman. Sama kayak tadi teman-teman. Ya, kita ganti teman-teman. Outputernya juga teman-teman. Lalu DNS-nya teman-teman. Nah, lanjut teman-teman. Kita akan lihat teman-teman. Sini sudah ada ACP teman-teman. Kita
kita ke DHCP, kita tunggu teman-teman. Nah, di sini sudah tertera ya 192.168.10.2 teman-teman. Nah, lanjut kita lihat lagi yang pilihan 20 teman-teman. Nah, sama ya teman-teman. Kita lihat yang pilihan 30 teman-teman. Nah, di sini sudah sukses. Nah, di sini sudah successful, teman-teman. Nah, lanjut kita ke part 3, teman-teman. Konfigurasi pilihan dan trunking pada MLS 1, switch 1 dan switch 2, teman-teman. Kita akan membuat pilihan, teman-teman, di switch 1, teman-teman. Nah, kita akan membuat pilihan 40, 50, 60, dan 70, teman-teman. Lanjut. Kita masuk ke pilihan 40 dulu, teman-teman. Masukkan namanya, teman-teman. Pilihan 40. Lanjut ke pilihan 50, teman-teman. Lanjut kita ke pilihan 60. Lanjut name-nya, teman-teman. Lanjut kita ke pilihan 70, teman-teman. Sama name-nya juga. Kita akan mengkonfigurasi aduh. Nah, di sini ada interface 02, 03, dan 04, teman-teman. Yang pilihan 40. Masukkan interface range, maaf teman-teman, interface range 02, 4. Switch mode akses. Switch akses pilihan 40, teman-teman. Nah, kita masukkan spapo, teman-teman. X. Nah, lanjut kita ke interface FA05 dan 06, teman-teman, yang pilihan 50. Switch mode akses. Switch akses pilihan 50, teman-teman. Nah, kita masukkan spapo, teman-teman. Sudah, kita exit. Nah, lanjut kita ke interface 07 dan 08, teman-teman, yang pilihan 60. Udah akses, switch akses pilihan 60, teman-teman. Nah, lanjut spapo. Nah, di sini sudah ya, teman-teman. Nah,
Lanjut kita ke switch 2 teman-teman. Lanjut kita sama yang kayak tadi teman-teman. Bikin pilihan 40, 50, 60 dan 70. Pilihan 40. Name pilihan 40 teman-teman. Lanjut teman-teman. Pilihan 50. Name pilihan 50. Lanjut pilihan 60. Name pilihan 60 teman-teman. Pilihan 70. Name pilihan 70. Nah, di sini kita hanya memasukkan interface yang pilihan 60 dan pilihan 70 teman-teman. Nah, di sini ada interface 02 dan 03 teman-teman. Kita masukkan interface range FA 02 dan 3, switch mode akses, switch akses pilihan 60 teman-teman. Kita masukkan spapo teman-teman. Keluar, kita masuk interface NAFA 0, kita lihat 4 sampai 6 teman-teman. Switch mode akses, switch akses pilihan 70 teman-teman. Masuk kita ke spapo. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lanjut kita ke switch MLS teman-teman. Maaf teman-teman. Kita akan ngetrang dulu teman-teman. Interface FA 01 teman-teman. Yang switch 1 mengarah ke si MLS teman-teman. Switch mode terang. Sudah sama teman-teman yang switch 2 juga teman-teman. Interface FA 01. Switch mode terang teman-teman. Sini sudah ya teman-teman, sudah saling terang. Lanjut kita ke switch MLS teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi SPI dan DHCP pada DHCP server pada MLS1 untuk semua pilihan. Set DNS server dengan IP 192.168 yang kayak tadi teman-teman. Kita masuk ke CLI. Masuk teman-teman, kita enable, masukkan pasportnya teman-teman. Sip. Nah, di sini kita masukkan conft teman-teman. Lanjut kita bikin pilihan 40 teman-teman. Pilihan 40, name-nya pilihan 40 teman-teman. Nah, sama kayak tadi teman-teman. Pilihan 50, name-nya pilihan 50. Pilihan 60, name-nya pilihan 60. Pilihan 70, name-nya pilihan 70. Nah, kita akan memasukkan
SPI ya teman-teman. Interface, teman-teman, interface VLAN 40 terlebih dahulu teman-teman. Kita masukkan si IP address-nya teman-teman. IP address 192.168.40.1 teman. Kita ketik subnet max-nya. Lanjut kita ke VLAN 50 teman-teman. Kita ketik subnet max sama si IP address-nya teman-teman. Lalu VLAN 60, lalu IP address sama subnet max-nya teman-teman. Lalu VLAN 70, lanjut IP address sama subnet max. Nah, kita akan membuat DHCP teman-teman. Di sini DHCP server untuk semua VLAN. Masuk teman-teman. Kita IP DHCP VLAN 40 terlebih dahulu. Nah, kita masukkan networknya teman-teman. 192.168.40.0 teman-teman. 255 255 255 0 teman-teman. Masukkan di port routernya teman-teman. 192.168.40.1 teman-teman. Masukkan DNS-nya teman-teman. 192.168.90.2 teman-teman. Samakan yang kayak tadi teman-teman. 50 networknya, di port routernya sama DNS-nya teman-teman. Masuk lagi, kita akan 960, masuk lagi kita networknya teman-teman. Kita ganti. Lanjut kita ke default routernya teman-teman. Ganti. Lanjut DNS. Lanjut kita ke VLAN 70 networknya teman-teman. Lanjut di port routernya teman-teman. Lanjut DNS teman-teman. Nah, sudah. Nah, di sini saya belum ngeterang teman-teman. Kita terang dulu. Interface RA FA 01/2 switch. Nah, teman-teman, switch terang encapsulation.1q disingkat ENDO. Masuk kita switch mode terang teman-teman. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini kita bisa coba teman-teman. Ini yang VLAN 40 teman-teman. Nah, successful ya teman-teman, sudah tertera. VLAN 50. Successful VLAN 60. Successful, lanjut kita ke VLAN 70 teman-teman. Successful. Lanjut kita ke part 4 teman-teman. Konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3 teman-teman. VLAN. Nah,
kita akan bikin VLAN dulu teman-teman. VLAN 80 dan VLAN 90 teman-teman. Masuk ke switch 3 teman-teman. Lanjut kita hostname dulu teman-teman. Switch 3. Lanjut kita pakai enable secret seed. Kita bikin VLAN 80 teman-teman. VLAN 80, namanya VLAN 80 teman. Lanjut VLAN 90, namanya VLAN 90 teman-teman. Oh, maaf teman-teman, saya ini disingkat di spasi maksudnya. Kita keluar. Nah, kita masukkan interface yang si VLAN 80 teman-teman. Interface 01, 02 dan 03 teman-teman. Switch mode akses, switch akses VLAN 80 teman-teman. Oh, maaf teman-teman. Nah, kita spapo spanning tree protocol. Kita masuk interface range FA 0 yang menuju server teman-teman, 5 sama 6 teman-teman. Switch akses, nah teman-teman, switch mode akses, switch akses VLAN 90 teman-teman. Kita spanning tree protocol. Nah, lanjut kita bikin DHCP server pada router 3 untuk VLAN 80 teman-teman. Set DNS server dengan IP 192.168.90.2 teman-teman. Nah, kita ngeterang dulu teman-teman ke si routernya. Kita masuk interface FA 0. Kita lihat teman-teman, 06 teman-teman yang mau di router. Masuk kita switch mode terang. Nah, di sini kita akan konfigurasi DHCP teman-teman ke server ke router 3 teman-teman. Enable kita akan membuat DHCP-nya teman-teman. Kita ke interface gig 01 teman-teman. Kita ketik no shutdown. Nah, lanjut kita akan membuat DHCP teman-teman. Nah, kita bikin SPI dulu teman-teman. Ini saya akan mengkonfigurasi router 3 teman-teman. Nah, di sini saya sudah teman-teman. Kita masuk ke interface gig 01 teman-teman.
Masukkan. Nah, tadi di atas saya sudah mengkonfigurasi interface i 0/1.8 dan juga Endo 80 dan IP addressnya teman-teman. Lanjut. Kita ganti teman-teman. 90. Lanjut IP addressnya teman-teman. Nah, lanjut kita endo teman-teman tag endo 90. Nah, lanjut kita bikin DHCP teman-teman. Masukkan network ke teman-teman. 19.168.80.0 teman-teman. Lanjut default router ya teman-teman. Lanjut DNS teman-teman. Kita coba teman-teman. Kita ke PC. Kita coba DHCP kan teman-teman. Nah, di sini sudah tertera teman-teman. 192.168.80.2. Nah, lanjut kita ke server teman-teman. Ke server 1. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi IP address, subnet mask dan default gateway dan DNS server teman-teman. Kalau server ini manual teman-teman, tidak DHCP. Nah, kalian bisa isi di server masing-masing teman-teman. Ini server 1 kayak gini, dan ini server 2 teman-teman. Sudah ya teman-teman. Kita cek result. Ini apa tadi? Oh, di sini saya terlewatkan teman-teman. Yang interface gig 1.90. Dok 90. Nah, lanjut masukkan IP address-nya teman-teman. Sini kita lihat lagi teman-teman, kita cek result. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Nah, kalau sudah, lanjut kita ke MLS 2 teman-teman. Enable seed, masuk, kita ke connect. Nah, di sini kita ke interface FA06 teman-teman. Nah, kita no sw. Lanjut kita ke lihat IP address yang tertera teman-teman.
Kita lihat, nah di sini ada 10.10.10.10 teman-teman. Kita konfigurasi, masukkan subnet boxnya teman-teman. Nah, lanjut kita ke router 2 teman-teman. Gig 0/0 teman-teman. Nah, di sini kita no shutdown. Nah, lanjut kita ke IP address yang tertera teman-teman. Yang sini 10.10.10.9 teman-teman. Masukkan IP addressnya teman-teman. Kita kita lanjut teman-teman. Kita lihat lagi di sini ada gig 1 dan gig 2 teman-teman. Kita konfigurasi interface gig 01 no shutdown. IP address kita lihat teman-teman, yang gig 1 10.10.10.2 teman-teman. IP address, maaf teman-teman, subnet maxnya 255.255.252 teman-teman. Lanjut teman-teman, kita ke interface gig 0/2 teman-teman. No shutdown. Kita masuk ke IP address teman-teman. Kita lihat lagi teman-teman, IP addressnya 10.10.10.13 teman-teman. Masukkan subnet maxnya teman-teman. Di sini kita cek result dulu teman-teman. Kita lihat paling bawah di router 3. Router 3 di sini saya belum memasukkan IP address. Router 2 sudah. Lalu router 1. Router 1 teman-teman. Lanjut kita ke router 1. Enable secret teman-teman. Masukkan seed XX, ini kita enable, masukkan passwordnya teman-teman. Seed, lanjut connect. Nah, kita masukkan interface nya teman-teman. Interface gig 0, kita lihat teman-teman, 00 no shutdown. Nah, di sini kita masukkan IP address teman-teman. 10.10.10.10
tik 1 teman-teman. Masukkan subnet maxnya 255 teman-teman. Nah, di sini sudah teman-teman. Lanjut kita ke yang IP yang interface GIG 01 teman-teman, yang menuju ke router 3. Interface 01 nah shutdown. Kita masukkan IP address-nya teman-teman. IP address-nya kita lihat sini 510.5 IP address-nya 252 subnet max. Oh teman-teman, di sini subnet max-nya 255 teman-teman. Lanjut kita lihat yang router 3 yang menuju ke router 1 teman-teman. Kita masukkan di sini interface gig 00. Di sini kita masuk interface gig 00 teman-teman. Masuk, kita no shutdown. Kita masukkan IP address teman-teman. 10.10.10.6 masukkan subnet maxnya 255.255.252 sudah. Nah, lanjut kita cek result teman-teman. ML1 di sini yang FA03 teman-teman. MLS1. Nah, kita masuk enable. Nah, kita masuk ke interface FA03 teman-teman. Maaf teman-teman, kita lihat lagi, saya lupa. Interface Ethernet 03. Kita masukkan teman-teman. Masukkan MSW. Lanjut kita masukkan IP address teman-teman. 10.10.10.14.255.255.255.252. Lanjut kita cek result lagi teman-teman. MLS1. Nah, di sini sudah semua ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke pembahasan konfigurasi point to point. Konfigurasi IP address tiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat berasi OSPF. Teman-teman, konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1. Konektivitas status OSPF neighborship up di semua router.
table routing selesai di semua router dan semua klien dapat melakukan ping, teman-teman. Kita lanjut ke MLS 2 dulu, teman-teman. Kita ketik IP routing. Lanjut kita router OSPF 1, teman-teman. Masukkan networknya, teman-teman. 192.168.10.0, teman-teman. Lanjut kita masukkan 0.0.0.255, teman-teman, area 0. Nah, lanjut kita ke network VLAN 20, teman-teman. Nah, lanjut kita ke network VLAN 30. Nah, lalu network 10.10.10.8, masukkan subnet maxnya 0.0.0.0.3 area 0. Lanjut, teman-teman. Kita ke router 2, teman-teman. Kita masukkan router OSPF 1. Nah, lanjut kita networknya 10.10.10.0, teman-teman. 0.0.0.3, teman-teman, area 0. Nah, lanjut, teman-teman, networknya 10.10.10.12, teman-teman. Sama. Lanjut 10.10.10.8, teman-teman. Ke MLS 1, teman-teman. Kita ketik IP routing, teman-teman. Nah, kita ketik router OSPF 1, teman-teman. Nah, lanjut kita networknya, teman-teman. 192.168.40.0, teman-teman. Lanjut 0.0.0.255, teman-teman, area 0. Dan network VLAN 50. Lanjut network VLAN 60. Lanjut VLAN 70, teman-teman. Nah, lanjut kita network 10.10.10.12, teman-teman. 0.0.0.3 area 0. Lanjut, teman-teman, kita ke router 1, teman-teman. Kita router OSPF 1, teman-teman. Nah, lanjut networknya, teman-teman. 10.10.4.0.0.03 area 0. Kita ke network 10.10.10.4, teman-teman. 0.0.0.3 area 0. Nah, lanjut networknya 10.10.10.0
sama kayak tadi teman-teman. Langsung kita pergi teman-teman ke router 3. Sip. Kita lanjut router OSPF 1. Nah, lanjut kita ke network VLAN 80 teman-teman. 92.80.0.255 area 0. Nah lanjut kita network 192.168.90.0 teman-teman. Lanjut 0.0.0.255 area 0. Nah lanjut network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0. Nah, di sini sudah 99% teman-teman. Nah, di sini kita tinggal membuat web server teman-teman. Kita masuk ke server 1. Lanjut kita ke service, lanjut kita ke DNS teman-teman. Kita on kan teman-teman address. Kita lihat. Nah, di sini buat nasi teh ngaranna Itu aja sih. itu nasi tapi DNS name. Nah, di sini buat name-nya Akademi Sekolahan ID dengan IP 192.168.90.3 teman-teman. Akademi Sekolahan ID. Lanjut kita 192.168.90.3 teman-teman. Kita lihat lagi teman-teman buat name record www Akademi Sekolahan ID teman-teman. Tinggal buka di file no. www Akademi Sekolahan ID teman-teman. Nah lanjut kita Akademi Sekolahan ID teman-teman. Kalau sudah, kita lihat ke web server 2 teman-teman. Kita klik yang index teman-teman, kita edit. Nah, yang welcome to Cisco Packet Tracer kita ganti teman-teman menjadi welcome to sekolahan teman Akademi Sekolahan ID teman-teman. Kita save. Kalau sudah, lihat, kita coba ping teman-teman. Coba ping ke Akademi Sekolahan
ID. Nah, di sini Oh iya. Bagus. bisa teman-teman. Nah, lanjut kita ke web server teman-teman. Ke web server. Tunggu dulu teman-teman. Titik bagi slice akademi sekolahan ID. Sudah ada teman-teman. Oh, terus kok pakai tracer? Bro. Sudah ada teman-teman. Nah, lanjut. Di sini ada part 8 konfigurasi akses list teman-teman. Konfigurasikan akses list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Gunakan akses list 101 teman-teman, 101. Konektivitas pastikan bahwa VLAN 1 dan VLAN 6 tidak dapat mengakses server teman-teman. Nah, kita ke router 3 teman-teman. Kita masuk akses list 101 Denny IP 192.168.10.0 teman-teman. Lanjut 0.0.0.255 teman-teman. Lanjut 192.168.90.0 teman-teman. Lanjut 0.0.0.255 teman-teman. Nah, yang kedua kita akses list 101 Denny IP 192.168.60.0 teman-teman. Masukkan subnet maxnya 0.0.0.255 teman-teman. Masukkan lagi si IP nya teman-teman 192.168.90.0. Masukkan subnet maxnya teman-teman 0.0.0.255 teman-teman. Nah, bisa teman, kita ke interface gig 0/1.90 teman-teman. Nah, lanjut kita IP access group 101 out. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, di sini saya sudah testing ke server ping 192.168.90.3 teman-teman. Nah, di sini hasilnya akan gagal teman-teman. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.